السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك وابوني وبلي كومونتير وبالاسئله ديالكم، وان شاء الله انا غادي نرد عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا ان سي في كنديان. سي في هي اول حاجه تيشوفها لومبلويور باش كيتعرف عليك، اذا خاصك تعطيه الاهتمام الكافي وتعرف اش تكتب فيه. كاين جوج انواع ديال لي سي في كندا، الاول كرونولوجيك والثاني كيكون باغ كومبيتونس. الفرق ان الاول تدوي فيه على التجارب ديالك بحساب التاريخ، يعني باغ اوردر كرونولوجيك، وتتبدا فيه باغ ليكسبيريونس لا بلو ريسونت. اما الثاني فانت تدوي على لي طاش اللي كتعرف ديرهم اولا اللي سبقتي درتيهم في الخدامي اللي فايتين. بالإضافة إلى أنه كاين اللي تيكون غاديجة بطريقة مبسطة وكاين اللي كيكون غاديجة بطريقة ان بو كومبليكي، ولكن كيكون كل شيء على حساب لو ميتي ديالك. اللي خاصك تعرف أن السي في il faut l'adapter على حساب لي زوفر دومبلوا اللي باغي تدفع عليهم. دونك لو سي في ما كاينش غير واحد، tu peux avoir 2 3 4، وكاع داكشي اللي كيكون مكتوب فيه خاصو يكون كتعرف ليه. ما تزيدش دي طاش جوست بوغ لادابتي على اون اوفر وانت ما تعرفش ديرهم. يفو ابسوليومون تكون تعرف دير داكشي اللي كتكتبو. خاص لو سي في فريمون يكون اون ايماج عليك، اون ايماج غيال. حاول تجمع كاع داكشي اللي باغي تكتبو في ورقه واحده، ماكسيموم 2 ورقات با بلوس. دابا نديرو لا ريداكسيون ديال ان سي في كنديان. اول حاجه نبداو بها هو الاسم، ومن بعد كنتبعوه باللقب، ماشي لانفيرس كيف ما عندنا في المغرب. كنتبعوه من باغ سويت باغ نيميرو دو تليفون، لادريس ايميل ولادريس اللي ساكن فيها. وخاصكم شي تاكدوا من انه يكون صحيحه. الا كانت عندكم اون دوزيام باج تتكتبوا في التحت ديالها لو نيميرو دو تليفون و لو نون لو برينون ديالكم. وما تنسوش نيميروتيو لي باج 1 sur 1 ولا 1 sur 2 ou 2 sur 2. Ensuite, كتكتب le profil général. Par exemple, plus de 10 ans d'expérience en tant que généraliste de l'administration. Après, تكتب forte capacité de service à la clientèle, maîtrise de la suite Office XP et de différence de base de données. Mais bien sûr, le profil ديالك ça va dépendre de le métier ديالك. Il a un cuisinier, tu vas dire par exemple plus de 10 ans d'expérience en tant que chef cuisinier. Ensuite, tu vas mettre forte capacité d'adaptation, peut-être maîtrise d'outils, je sais pas, matériel اللي تخدموا بيه، ou la maîtrise de cuisine italienne ou la chinoise. Mais tout, bien sûr, va dépendre de le métier. Il y a un soudeur, c'est pas la même chose. Vous l'adaptez. Mais vous parlez de profil général qui dépasse pas les 3 lignes, ou 3 points, ou la 4 points. Ensuite, كتكتب l'expérience professionnelle. وهاد لي تيتر اللي غادي نكتب لكم هنايا حتى هما تتكتبوهم في لو سي في. Donc vous indiquez le titre de poste que vous avez occupé, le nom de la société, la ville, le pays, ou vous indiquez l'année اللي دخلتي فيها والاني اللي خرجتي منها. باغ اكزومبل الا بديتي في شهر 2 2019 وساليتي في شهر 2 2020 غادي تكتب 2019 2020، ما غاديش تكتب لو موا، جوست لاني. من بعد تكتب لو ديتاي ديال شنو درتي، لي طاش اللي tu as exercé في هذيك لا سوسيتي. Il faut commencer avec des verbes à l'infinitif. Par exemple, évaluer, négocier, gérer, saisir, choisir. Tous les mots doivent être à l'infinitif. وكتكمل la phrase ديالك bien sûr. إلا كنتي tu as occupé 2 postes اللي tu as exercé فيهم le même métier، كتكتب le poste الأول، le numéro le nom de l'entreprise، l'année اللي بديتي فيها وساليتي فيها، وكتنقص سطر كتكتب aussi l'employeur الثاني، bien sûr le poste on estime que c'est le même، l'année اللي دخلتي فيها، l'année اللي بديتي فيها، ولتحت كدير لي طاش comme ça اللي غادي يقرا le CV il sait que vous avez occupé le même poste dans 2 entreprises différentes, donc ça évite la répétition. و لو فولي اللي غادي تدوي عليه من بعد bien sûr هو l'éducation.
هنا غادي تكتب على لي ديبلوم ديالك، كتبدا بالاخر اللي يلاه شديتيه وكتبقى هابط 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 حتى الباك ديالك. الا عندك ليكيفالونس، الا ديجا درتي داك ليفالواسيون كومباراتيف ديال لو ديبلوم ديالك ا سو مومون كتكتب الدبلوم شنو عندك اي اونتر بارونتيز كتكتب équivalent diplôme tatati tatata باش هو il arrive à faire à faire la différence. حيت باغ اكزومبل الا كتبتي باكالوريا بحال اللي عندنا في المغرب باكا راه هو السكوندير، هما باكالوريا هنا راه هي لا ليسانس، وإلا كتبتي ليهم ليسانس ديال المغرب راه ما غيفهموهاش. هنا ليسانس راه بحال الا سي ان بيرمي. Licence d'exercer le métier d'un comptable, c'est un permis d'exercer un métier d'un comptable. Donc les mots n'ont pas les mêmes sens. Il faut faire attention à ça. Donc كتكتب شنو عندك هنا، وإلا عندك l'équivalence هي هذيك. Sinon tu le laisses tel qu'il est. parce que ما غادي يمكن لك تكتب الا داكشي اللي نتايا متاكد منه، ما يمكنش تكتب شي حاجه ما عارفهاش. بالنسبه للوازير moi je ne suis pas trop pour, mais vous pouvez les ajouter. غير هوايا ما تكتبش باغ اكزومبل لا ليكتور غادي يسولك على شنو هما هي لي زوتور اللي تيعجبوك. دونك الا كتبغي لا ليكتور كتبها، مي لما تتبغيهاش ما تكتبهاش غير باش تعمر. دونك لي لوازير حاولوا تختاروا شي حاجه اللي فريمون نتوما تديروها. دونك الا ما عندكمش بلا ما تكتبوا. وما تنساوش تزيدوا في الاخر ديال السطر ريفيرونس فورني سور دوموند. هنا هاد الناس تيطلبوا دي ريفيرونس. باغ اكزومبل الا كنتي خدام في واحد الخدمه قديمه تو شوازيغ كلكان اللي بيان سور كتكون فاهم معاه انه يكون ريفيرونس ديالك، وكاو بغاو يعيطوا ليه باش يسولوه عليك هاد السيد كي داير في خدمته، كي داير في معاملته، كي داير في تصرفاته اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. انا هنا قدمت لكم ان سي في كنديان بطريقه مبسطه، نورمالمون تناولت فيه جميع النقاط اللي كتكون في ان سي في كيف ما قلت لكم كنديان. هنايا الحاجه اللي غادي تزاد هو انه باغ اكزومبل اون انديك با لا سيتوياسيون فاميليال، واش tu es marié, célibataire, ça on n'indique pas. Le nombre d'enfants on l'indique pas, l'âge on l'indique pas. يعني tout signe de discrimination on l'indique pas bien sûr. كيف ما قلت لكم في الاول chaque CV il faut l'adapter à l'offre que dont vous allez postuler. Donc sur le CV il faut bien indiquer le titre ديال le poste. ومع le CV ما تنسوش تصيفطوا la lettre de présentation بحال la lettre de motivation اللي on prépare اللي on envoie في المغرب. غير هو ما تزيدوش فيها les points que j'ai cités tout à l'heure qui sont liés à la discrimination. ديالي وصل النهايه ديالو. مرحبا بلي كومونتير ديالكم وبالتساؤلات ديالكم، وما تنسوش بيان سور ديروا لي لايك وابوني، والى الفيديو القادم ان شاء الله.